बिसिंथि हुइजा कक्तमा मानमानो रगै नायथुंगा थाङै तेलेमरा थानानि पुलिस तेलेमरा थानानि बिसिं खबजानाय ति कर्म आमचाइनि देसिबन सिलाय काइनै सिलाय गली ताइकियासो आइतालक बाहायनो रमै मानखा पुलिस ok सामानि रगै कक्तमा साइमानखा बरनि नायथुकमा उलनो लामा किनारनो बेग नि बिसिङाव तनिजाक अ सिलाय रक गुलियक न मानखा अबनो उकलगो साबो तंग साबनि याक आबनो नायथुगि तंग पुलिस तामखे अ जराव पुलिस खाख्लाय तंग बरक बलंनि मानै खगनाय एबा मानै सिक्रि सकरो खाय खगनाय रकनि इंखना नै खाख्लाय माने कक साइ खनारखा आबै बाक्सानो अ नायथुगि रकनि बिसिङाव तंग तेलेमुरा थानानि साब इन्सपेक्टर रजत जमातिया साइ खनारखा अ सिलाय मानमानो रतुगिनो उकलगो सावनि याक तंग ताबुक नायथुगजागि तंग नै ताइ तेलेमुरा थाना आमचाय सिलाय मानमानो कितिङि कक्तमा मानलायखिनो ताबुक करं जागाव उरनांलाय तमाने कक्तमा We got an information based on the secretary information. We went to a place called Tikormo, and there beside the road there is one drain, and under that drain it was kept in a sack, yellow color sack, and we recovered from that place. What happened? To country made gun. সঙ্গে কি কি পাওয়া গেছে বুলেট পাওয়া গেছে 4 to 5 কয়টা বুলেট 4 to 5 আর এই যে ইয়েগুলো কি যেটা আরেকটা যে লোহার টুকরো মতো এটা কি এটা হচ্ছে ওই বুলেটের যে খুলে এইসব ভিতরে ঢুকায় মানে ওই যে পাইপ আছে পাইপে ঢুকাইয়া মানে মানে এটি কিসের মনে হয় এটা মানে কোনখানের মানে এটা কি কোনো শিকারীর বা না কারোরই মানে শিকারি মোস্ট প্রবাবলি